विधायक माननीय आशुतोष मुखार्जी महाशय के एके गाँव पक्ष एके निर्वाचन गाँव पक्ष विशिष्ट समाजकर्मी प्रणब गांगुली महाशय के बर्णन कर आंदामांडी क्लाबर पक्ष ग्राम पंचायत प्रधान महाशय रिंकू महाशय के बरण कर क्लाबर पक्ष रिंकू मुर्मू सरि रीना मुर्मू আজকের এই ফুটবল খেলায় আশিস স্যারকে এবং অন্যান্য অতিথিদের সহযোগিতা আমরা যে খেলাটি অনুপ্রাণিত পাচ্ছি এটার জন্য স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। একে নিউমার্সাল পক্ষ থেকে স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রণাম জোহার জানাই।